बहुत इच्छा थिला आपण पाखे एमती टिके सामने ठिया है कहवाई अनुभूति है 2 वर्ष तले मुझे आसती एमती बेहोश हो जाती जहाँ से चिकित्सा चिकित्सा होगापर ठाकुर सुस्थ करदे आसती बेहोश होते ये धाड़ी ठिया होती दीपर बेलारे आज्ञा आज आज भी सेमती मंदिर पाखरे पूरा एमती बेहोश होगा टी पानी फानी सिंचा सिंची करदे लो रोची की आज्ञा आज्ञा लुण चीनी पानी ना ओआरएस सांगे धरिक आसलु से कार भीतर रही ସେଇଟା ତ ଅସୁବିଧା ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବ ଖାଲି ପଇସା ରଖିତା ମା ଖାଲି ପଇସା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିବ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣି ହଉ ପଇସା ରଖ ତାକୁ ବି ରଖ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଓଆରଏସ୍ ଟିକେ ରଖ ନ ଲୁଣ ଚିନି ପାଣି ଟିକେ କରିକି ରଖୁତ କାରଣ ହଠାତ୍ ବିପି ଲୋ ହେଇଗଲେ ଆଗ ସେଇଟା ଦରକାର ଆଉ ତା ସକାଶେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଣି ଇଏ ହବ ବୁଲେଇବ ଏମିତି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ କୁହ ଅନୁଭୂତି କୁହ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ପୁରା ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।